أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى في سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. درسنا اليوم يتعلق ب le verbe avoir au présent. Le verbe avoir au présent أي الفعل avoir في الحاضر au présent. نبدأ أولا أصدقائي بملاحظة بعض الأمثلة. J'ai une voiture. J'ai une voiture. لدي سيارة. Tu as une moto. Tu as une moto. لديك دراجة. Il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus. أي لديه أعين زرقاء. Elle a les yeux bleus. Elle a les yeux bleus. لديها أعين زرقاء. On a les yeux bleus. On a les yeux bleus. لدينا أعين زرقاء. Nous avons faim. Nous avons faim. أي نحن جوعى أو نحن نحس بالجوع. Vous avez froid. Vous avez froid. أنت تحس بالبرد. Ils ont sommeil. Ils ont sommeil. أي هم يحسون بالنعاس. Elles ont sommeil. Elles ont sommeil. أي هن يحسسن بالنعاس. إذن كما رأيتم أصدقائي هذا هو تصريف le verbe avoir مع مختلف الضمائر. لدينا je, j'ai une voiture لدي سيارة، مع tu, tu as، مع il a، مع elle a، مع on a، مع nous avons، مع vous avez، مع ils ont، مع elles ont. وكما رأينا في دروس سابقة فإن le verbe avoir يستعمل مثلا للتعبير عن الملكية. مثلا j'ai une voiture، tu as une moto. لدي سيارة، لديك دراجة. إذن هنا استعمال للتعبير عن الملكية. ويمكن كذلك le verbe avoir أن يستعمل للتعبير عن مزايا أو خصائص جسدية. مثلا il a les yeux bleus، لديه أعين زرقاء، أو elle a les yeux bleus، أو on a les yeux bleus. إذن هنا استعمل le verbe avoir كتعبير عن خصائص جسدية. ويمكن كذلك le verbe avoir أن يستعمل كذلك كما رأينا في دروس سابقة للتعبير عن نقص أو حاجة. مثلا nous avons faim، نحن نحس بالجوع، nous avons faim. أو أنتم تحسون بالبرد، vous avez froid. وكذلك ils ont sommeil أو elles ont sommeil، أي هم يحسون بالنعاس، بالنوم، يريدون النوم، أو هن يحسسن بالنعاس. إذن le verbe avoir له استعمالات عدة كما رأينا، إما للملكية للتعبير عن الملكية، أو للتعبير عن خصائص جسدية، أو للتعبير عن نقص أو حاجة. وكملاحظة أصدقائي بالنسبة للنطق فإننا نقول on a، هنا ربط ما بين حرف n و a. وكذلك نقول nous avons s مع a تنطق z za. nous avons و vous avez نفس الشيء. و ils ont. إذن هنا في هذه الحالات يجب أن يكون هناك ربط ما بين الحرف الصامت للضمير الشخصي le pronom personnel وتصريف فعل avoir في الحاضر le présent. ننتقل الآن أصدقائي إلى l'interrogation أي الاستفهام. إذا لطرح السؤال وكما رأينا ذلك في دروس سابقة، لطرح السؤال هناك طريقتين بالنسبة للاستفهام البسيط فقط l'interrogation simple. إذن الطريقة الأولى هي رنة أو نغمة الصوت. نغمة الصوت تكون متصاعدة intonation montante. مثلا نقول vous avez froid، vous avez faim، vous avez sommeil. هل تحسون بالبرد؟ هل أنتم جوعى؟ هل تحسون بالنعاس؟ إذن هنا تكون نغمة أو رنة الصوت متصاعدة.
هذه هي الطريقة الأولى في طرح الاستفهام l'interrogation، وهو استفهام بسيط l'interrogation simple. بالنسبة للطريقة الثانية نضيف أداة الاستفهام est-ce que. مثلا est-ce qu'il a soif؟ هل يحس بالعطش؟ est-ce qu'ils ont sommeil؟ est-ce qu'ils ont sommeil؟ هل يحسسن بالنعاس؟ est-ce qu'ils ont faim؟ est-ce qu'ils ont faim؟ هل يحسون بالجوع أو هل هم جوعى؟ إذا طرح السؤال أو الاستفهام l'interrogation بجمل تتضمن le verbe avoir تكون بهذه الطريقة: إما l'intonation montante أي رنة الصوت متصاعدة أي يفهم من رنة الصوت على أنه استفهام، أو إضافة est-ce que أداة الاستفهام est-ce que التي يقابلها في اللغة العربية هل. est-ce qu'il a soif؟ هل يحس بالعطش؟ est-ce qu'ils ont sommeil؟ هل يحسسن بالنعاس؟ est-ce qu'ils ont faim؟ هل يحسون بالجوع؟ ننتقل الآن أصدقائي إلى la négation النفي. إذن كيف يكون النفي في جملة صرف فيها le verbe avoir؟ إذن دعونا نلاحظ هذه الأمثلة ونستنتج القاعدة. non je n'ai pas froid. لا أحس بالبرد. non je n'ai pas faim. non je n'ai pas sommeil. non il n'a pas soif. non ils n'ont pas sommeil. non ils n'ont pas faim. إذن كما تلاحظون أصدقائي يتم وضع أدوات النفي قبل تصريف le verbe avoir وبعد le verbe avoir. إذن كما تلاحظون ne pas تؤطر الفعل فعل avoir. non je n'ai pas froid. لا أحس بالبرد. إذن هنا ne قبل ai قبل تصريف le verbe avoir مع je و pas بعدها. كذلك الشأن هنا non je n'ai pas faim. non je n'ai pas sommeil. non il n'a pas soif. لا يحس بالعطش. non elles n'ont pas sommeil. لا يشعرن بالنوم. non ils n'ont pas faim. لا هم غير جوعى أو ليسوا بجوعى. إذن كما تلاحظون القاعدة في النفي هي أن ne pas أدوات النفي ne pas تؤطر تصريف le verbe avoir. إذن كملاحظة بسيطة وكما لاحظتم في هذه الأمثلة فإن ne devient un apostrophe devant une voyelle. ne devient un apostrophe devant une voyelle أي ne تصبح un apostrophe يعني نحذف e ونضيف apostrophe devant une voyelle أمام حرف متحرك. وكما تلاحظون هنا تصريف le verbe avoir كله يبدأ بحروف متحركة. وننتقل الآن أصدقائي إلى بعض التمارين. التمرين الأول يقول compléter avec le verbe avoir. compléter avec le verbe avoir. إذن لدينا في الجملة الأولى Paul a 20 ans. Paul a 20 ans أي بول عمره 20 سنة. إذن سنكمل مع باقي الجمل. nous une maison de campagne. nous une maison de campagne. إذن هنا الضمير nous le pronom personnel nous. إذن تصريف le verbe avoir مع nous هو avons ونقول nous avons une maison de campagne. nous avons une maison de campagne أي لدينا منزل ريفي. les enfants sommeillent. les enfants sommeillent. إذن les enfants تصريف le verbe avoir في هذه الحالة هو les enfants en sommeil. vous envie d'un café. vous envie d'un café. إذن هنا استفهام ولدينا الضمير vous. إذن تصريف avoir مع vous هو avez ونقول vous avez envie d'un café. vous avez envie d'un café. هل لديك رغبة في قهوة؟ الجملة الخامسة Marie un saxophone. Marie un saxophone. إذن هنا تصريف le verbe avoir في هذه الحالة هو Marie a un saxophone. Marie a un saxophone أي لدى ماري
saxophone. الجملة السادسة il 3 enfants. il 3 enfants أي بمعنى آخر هم لديهم 3 أطفال. إذا تصريف le verbe avoir في هذه الحالة هو ils ont 3 enfants. ils ont 3 enfants. en soif. en soif إذا سنقول في هذه الحالة on a soif نحن عطشى. on a soif. tu faim إذا هنا استفهام. تصريف le verbe avoir مع tu هو tu as faim. tu as faim هل أنت جائع؟ ننتقل الآن أصدقائي إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول complétez en conjuguant le verbe avoir أي أتموا بتصريف الفعل avoir. هنا أمامكم نص يتضمن أماكن فارغة يتوجب أن نضع في هذه الأماكن أو في هذه الفراغات تصريفا لفعل avoir تصريف مناسب. إذن نبدأ مع النص. Je suis la mère de Charles. je suis la mère de Charles. أنا أم شارل. il 8 ans. il 8 ans أي 8 سنوات. ما التصريف المناسب هنا هو il a 8 ans. il a 8 ans. il a 8 ans أي لديه 8 سنوات. il un très bon copain qui s'appelle Antoine أي لديه رفيق جيد يسمى أنطوان. إذن هنا il سنقول il a un très bon copain qui s'appelle Antoine أي لديه رفيق جيد يسمى أنطوان. il لاحظون il في الجمع. il tous les deux les yeux verts et les cheveux roux أي لديهم هما الاثنين أعين خضراء les yeux verts et les cheveux roux أي شعر أحمر. إذن هنا il سنقول ils ont tous les deux les yeux verts et les cheveux roux. la mère d'Antoine et moi أم أنطوان وأنا nous نحن. إذن التصريف الملائم لفعل avoir مع nous هو avons. nous avons aussi les cheveux roux. nous avons aussi les cheveux roux أي لدينا أيضا نحن شعر أحمر. on لاحظون on الضمير on à peu près le même âge. إذن le verbe avoir مع on هو a. on a لدينا on a à peu près le même âge لدينا تقريبا نفس العمر أو نفس السن. elle هي 31 ans. elle إذن le verbe avoir هو elle a 31 ans. elle a 31 ans أي عمرها 31 سنة. moi أنا هنا الضمير je. إذن تصريف le verbe avoir مع je هو moi j'ai 32 ans. moi j'ai 32 ans أي أنا لدي 32 سنة. nous إذن كما رأينا سابقا nous تصريف le verbe avoir هو avons. nous avons les mêmes goûts. nous avons les mêmes goûts أي لدينا نفس الأذواق. لدينا نفس الأذواق. nous avons les mêmes goûts. goût أذواق. nous هنا nous كذلك avons nous avons لاحظوا إلى الربط. nous avons les mêmes disques. لدينا نفس الأقراص. et les mêmes livres. et les mêmes livres ولدينا نفس الكتب. nos enfants أطفالنا أو أبناؤنا. إذن هنا تصريف le verbe avoir مع nos enfants. إذن هو الضمير الغائب في الجمع. سنقول nos enfants ont aussi les mêmes livres. nos enfants ont aussi les mêmes livres أي أطفالنا كذلك لديهم نفس الكتب. nos enfants ont aussi les mêmes livres. les mêmes jouets. les mêmes jouets نفس اللعب. et و
إيل لدينا كذلك هنا إيل ضمير يعود على nos enfants على أبنائنا. إذن نفس التصريف سنقول ils ont les mêmes copains. ils ont les mêmes copains. ولديهم نفس الرفاق les mêmes copains. إلى هنا أصدقائي صديقاتي قد انتهى هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى درس قادم وإلى اللقاء.